Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, untuk yang airway management, you kena tahu yang airway management ni one of the important topic you must know lah, okay? Because you kena, even though patient cardiac arrest, you kena maintain patient punya oxygenation dan juga ventilation, okay? So untuk yang airway management yang you kena tahu adalah basic airway dan juga advanced airway lah, and then juga the complication of all the airway device that you use, okay? Okay, untuk yang first ni, okay, yang kita ada basic airway dan advanced airway kan. So yang biasa most of the time yang you guna adalah oxygen delivery device ni adalah nasal cannula ataupun face mask, okay? Dan non-invasive airway yang you kena tahu adalah OPA, okay? Nasopharyngeal airway, pocket mask device tu biasa guna kan. And then bag mask device, jarang-jarang sekali gunalah. If patient arrest baru kita guna bag mask device kan, ataupun patient yang intubate. And then yang you kena tahu adalah yang invasive airway device, yang you kena tahu adalah LMA dan juga ETD. Macam mana nak intubate lah patient, okay? Kita go one by one. Basic airway dululah sebelum you pergi advanced airway, okay? Okay, nasal cannula dengan face mask. Untuk yang kes-kes yang macam mana you nak guna nasal cannula? Nasoprom oksigen lah dengan face mask. Untuk kes-kes yang macam mana? Jangan ni sangat, yang ni kita punya session ni janganlah kata diam sangat. Dia actually kita ada two-way communication lah. Ni revision je. Kalau I tanya you kena tahu lah. Kena tahu lah kan. Sebab memang dia dah 6 posting. Okay? Bila masa you nak guna nasoprom? Bila masa you nak guna face mask oksigen? Helmet. Patient yang ada spontaneous breathing. Patient yang ada spontaneous breathing yang breathing sendiri. Memang semua patient ada spontaneous breathing kot kan. Bila masa you nak guna nasoprom? Bila masa nak guna face mask? Based on situation. Based patient clinical condition patient how the severity of the tachypnea kan. Okay, and then second adalah you tengok patient punya ni lah, SpO2 patient macam mana. First you tengok respiratory rate macam mana. Yang kedua adalah patient punya SpO2 lah macam mana. First you akan, of course you akan start with nasoprom oxygen lah kan. Kalau you put the nasoprom but then tak pick up, SpO2 tak pick up more than 92% and above, depends pada patient punya condition juga. Patient ni ada COPD ke, patient yang normal patient ke, tak ada medical illness, of course you kena target you punya oxygen 94% and above kan. Kalau COPD patient 92% and above should be okay, so you can put the nasoprom oxygen. Tapi kalau kata patient medical case ada cardiac problem, takip ni kan, letaklah nasoprom oxygen kot kan. Depends pada patient punya condition lah. Okay, this one in breathing patient who can protect his airway, conscious or unconscious, you can put nasal cannula, venturi mask, simple face mask atau mask with oxygen reservoir. Okay. Nasal cannula banyak mana yang you can give oxygen? Banyak mana dia boleh deliver oxygen? 1 liter to 6 liter. So dia punya oksigen banyak mana yang boleh ni FiO2 yang you boleh achieve from the nasal cannula? Susah nak ingat kan? Macam mana formula dia? Memang you cakap 24% can up to 44% kan? 1 liter meaning that 1 liter can increase FiO2 4%. So kalau you bagi nasoprom oxygen 3 liter per minute kan, 3 liter per minute kan, betul tak? 3 liter per minute. Okay, 3 liter per minute you bagi, so you kalilah times 4, 3 times 4 12 kan, 12 plus dengan 21% oxygen yang room air punya oxygen, so you akan dapat plus minus 32, 33 kan. Kalau dalam buku dia cakap 33 kot, 32 ke 33 macam tu lah. So roughly lah. So you tak perlu nak ingat kalau you bagi 6 liter berapa persen kan. You rough lah, rough estimation. Okay, basic lah tu. Okay, simple face mask, how much oxygen dia boleh deliver? 10 Tak baca buku ya. How much oxygen dia boleh deliver? 6 to 10. 6 to 10. You boleh bagi 5 liter up to 10 liter oxygen. So dia punya FiO2 yang you boleh achieve 60. can up to 60% lah. Venturi mask bila nak guna? COPD
untuk kes-kes yang ada chronic lung disease, COPD patient yang you rasa patient memang you kena bagi Wenchurmas ni kita bagi untuk kes-kes yang ada airway disease lah, kan, hyperactive airway disease. Most of the time kita bagi yang COPD patient because kita nak control the oxygen. Kita nak bagi a desired concentration oxygen to the patient. Kita tak nak bagi banyak sebab apa? Why? Salah. Untuk yang COPD patient dia bergantung kepada hypoxic drive, kan. Kalau banyak sangat oksigen, apa yang akan berlaku dekat patient? Dia akan depress dia punya chemoreceptor zone in the brain, kan. Okay. So apa akan jadi? CO2 akan retain. Bila CO2 retention, apa akan jadi? Patient akan obtunded. Obtunded lepas tu sleepy lah, tidur. That's why kalau patient COPD patient kalau you nak kejut-kejut dia, kan, kalau dia datang dekat ED, kan, dekat yang red zone ke, kejut-kejut dia tahu susah nak bangun. Kenapa? Kena tengoklah ABG dia macam mana, how bad dia punya ABG. Pernah tak nampak? Daripada okey kepada tidak okey. Mula okey, you bagi oksigen, tak sedar patient tu COPD, you bagi apa? You bagi high flow mask. You tak tahu background patient. Tak tengok CO2 retention, patient pun daripada okey dah jadi sleepy. So end up you terpaksa intubate patient untuk protect the airway. Kan? So please choose the correct airway device for patient lah. Okay? Okay, next yang kita ada adalah mask with oxygen reservoir. Kita ada dua mask with oxygen reservoir. Satu non-rebreathing mask, satu partial rebreathing. Partial, kan? Dia ada dua, satu tu yang ada valve, satu lagi yang tak ada valve. Okay, nanti masa skill session kita akan tunjuk lah. Saya rasa you all pun tahu, kan? Okay, kalau yang partial rebreathing tu dia tak ada valve, so meaning that bila patient exhale, dia akan masuk balik ke dalam patient punya akan masuk ke dalam oxygen reservoir. Okay, so dia tak full oxygen lah, dia tak bagi full oxygen, meaning that dia bagi dalam lebih kurang 70 to 80% oxygen. Tapi kalau yang non-rebreathing mask tu, okay, dia bagi oxygen can up to 100%. Actually tak lah. Kalau yang 100% actually ATT, kan? ATT sebab yang tu yang gold standard, kan? Yang ni kalau dia cakap dalam buku tu berapa persen dibagi, can 95% can up to 100% lah. Okay, sebenarnya tak sampai pun rasanya. I don't think dia akan achieve ni lah 100%. Okay. Okay. Next kita pergi kepada tak faham tanya. OPA. Non-invasive airway device. Selain daripada yang oxygen device tadi, yang various oxygen device yang kita ada, you kena tahu pasal yang non-invasive airway device. OPA. Bila masa nak guna OPA? Patient mesti unconscious, no gag reflex. NPA, nasopharyngeal airway, bila nak guna? Semi-coma patient. Yes. Jangan sesekali guna untuk patient yang conscious, you bagi you letak insert the OPA. Patient akan satu vomit lah, letak something yang foreign body. Patient sedar tiba-tiba dia letak something, marah dia, kan vomit nanti. Okay, so please choose the correct size. Dia ada berapa size? Daripada sekecil-kecil alam, okay, daripada small size, kan, pit size 1, 2, 3, 4, kan. Untuk adult biasanya kita guna size 3 atau 4 lah. Okay, yang kecil yang budak-budak ni biasanya 1 atau 2 lah, kan, pit case. Okay, macam mana nak measure? Dia ada dua cara. Angle of the mouth to the angle of the mouth, actually dekat sini tau sebenarnya, dekat dia punya tengah-tengah hidung ni. Angle of the jaw. Satu lagi daripada ni, angle of the mouth to the earlobe ni, kan. Dua cara lah. Okay, kalau small size apa akan berlaku? You pilih salah size. Kalau small size, apa yang akan berlaku? Small size OPA yang you guna too small untuk patient, akan dislodge dalam tu, kan. Bukan dislodge lah, you masuk, lepas tu lari masuk dalam, patient boleh tertelan benda tu, akan tertolak you punya tongue juga, kan. Okay, lagi kalau yang too big, salah size, obstruct you punya ni lah, pharyngeal area, kan. Lepas tu and then you akan push you punya tongue tu backward, kan. Betul tak?
So akan obstruct patient punya airway. Okay, so please choose the correct size. That's why you kena measure. Okay. NPA kita jarang guna, tapi kalau ada case kena gunalah. Kalau you nak maintain patient punya airway. Untuk case yang bila masa tak boleh nak buka mulut kan. Kalau ada something yang obstruct dekat you punya mouth, ataupun patient memang clench teeth, maksudnya tak boleh buka stiff dia punya mouth tu stiff, ataupun ada something obstruction, you nak kena maintain the airway. You back patient pun tak boleh, tapi you kena put something lah untuk open the airway, untuk maintaining the airway. So you letak nasopharyngeal airway. Please choose the correct size. Macam mana nak choose the correct size? Kena measure lah daripada tip of the nose kepada tragus. Lepas tu kena tengok dia punya internal diameter of the nasopharyngeal airway lah. You kena lubricate and then masuk insert. Okay. Next adalah yang ni lah. Okay. Only use in unconscious patient to prevent the tongue from falling backward. Okay. Banyak size kan. Nasopharyngeal airway pun sama. Okay. Jarang orang guna nasopharyngeal airway. Unless ada indication, you guna lah. Bila masa tak boleh guna nasopharyngeal airway, if patient ada brain, ada head injury lah, tak boleh dah nak masuk, nanti akan force passage to you punya cranial kan. Okay. This is ni lah, just nak show you macam mana nak position patient nak masuk OPA dan juga nasopharyngeal airway. Okay. Okay. Pocket mask device. Untuk pocket mask device ni bila masa you nak guna? You all ada pocket mask device? Ada? I dulu ada. Sebab I one of the committee, BLS committee. So memang ada pocket mask device. Pocket mask device simple lah kan. Senang nak bawa ke mana-mana. Kalau patient arrest kan, tiba-tiba you jalan ada patient collapse. You don't check, assess dulu kan, BLS survey kan, no response, CPR kan. Masa tu memang kita ni lah, gunalah pocket mask device ni kan untuk deliver oksigen. You nak dengan adanya pocket mask device ni, you akan contact dengan patient tu ni lah kan, tak direct contact, eliminate the direct contact with the patient. You mesti tak akan bagi oksigen dekat patient. You tak tahu patient tu apa status kan. Of course tak. Kalau I pun tak. Lain lah kalau kita punya family member. Betul tak? Okay. So pocket mask device ni senang. Kalau ada pocket mask device ni, bawa lah ke mana-mana. Kalau ada case ke apa-apa ke, you boleh guna. Okay. Senang nak bawa, okay, berbanding senang nak guna, nak handle sebab dia simple. Berbanding dengan bed mask. Bed mask ventilation. Okay. Untuk yang bed mask ventilation, apa yang you lihat kat sini, you kena tahulah dia punya apa benda yang komponen-komponen yang ada. Okay. Kalau dia cabut benda tu, macam mana you nak pasang balik. Dalam exam dulu kita buat macam tu lah. Tapi untuk yang ni tak lah. Yang ni kita nak make sure you tahu macam mana nak manage patient punya airway. Okay. Macam mana nak intubate patient in cardiac arrest patient. Okay. Apa oksigen yang kita boleh bagi dekat patient. Okay. So untuk yang ni nanti masa ski session kita akan tunjuk lah apa benda I tahu, you semua dah tahu, ni just a revision kita. Untuk yang bed mask ventilation ni ada apa? Dia ada oxygen reservoir, and then dia ada inlet kan, oxygen inlet tu kan, lepas tu dia ada ventilation bag tu kan, and then exhalation port yang keluar, and then face mask. Okay. Untuk yang ventilation bag ni dia berbeza lah. Bila you manage patient PITS cases, so dia punya bag lagi small kan. Dia ada berbagai size. Paling kecil adalah 250 mils. Yang ni yang adult biasanya sama ada 1 liter ataupun 1.5 liter. Isi padu. Okay. Okay. Kalau you bag pun you tak bag penuh kan. You bag separuh saja. Kenapa? Overventilation. Kita boleh bagi banyak sangat volume, apa akan jadi? Boleh dapat barotrauma.
Barotrauma. So that's why you kena bagi half of the bag lah. Okay, nanti tunjuk lah. Okay. This is the technique. Macam mana you nak handle the pocket mask ataupun bag mask ventilation. Sama ada one hand techniques ataupun two hand techniques. One hand techniques, apa yang you guna tekniknya? E-C clamp. E-C clamp. You punya E tu dekat mana? E dekat you punya dekat mandible kan? Bukan you letak tangan dekat soft tissue. You make sure you punya jari-jari yang cantik itu letak di mana? Letak betul-betul dekat bone. Sebab you nak ni kan? Open the airway. And C dekat you punya ni lah. Kan? Okay. Letak dekat dia punya mandible, 3 jari, E-C clamp. Double hand technique ni kalau you seorang lah, you handle seorang. Tapi kalau yang two hand techniques ni bila ada 2 orang. Okay? Okay, boleh? Ni double E-C clamp lah. Yang kita panggil two hand techniques. Yang ni pun kita tengok macam mana you perform. Okay? Kenapa? Kenapa kita tengok you perform? Kena make sure lah you betul-betul seal. Baru you boleh betul-betul bagi oksigen dekat patient. You boleh oxygenate patient, ventilate patient kan. Kadang-kadang tu saya tengok dekat emergency, dekat red zone tu kan, pakai letak je tak open the proper airway kan. Tak head teaching lift kan. Kalau patient duduk macam ni, macam mana you nak open the airway? Kalau patient ada trauma, you suspect cervical injury, jaw thrush lah. Kalau kita back patient saja tapi doktor SPO tu tak pick up, kenapa? So you kena make sure you punya proper technique while handling this one. Okay? Dan kalau still you letak benda ni tapi still SPO tu tak pick up, apa yang you buat? Make sure kalau ada secretion you buat suction lah. And then apa lagi yang you boleh buat? Kalau patient dah unconscious, you boleh letak OPA untuk assist you punya oxygenation and ventilation. Okay, ingat bukan kata letak dia sajalah. Okay, you ada beberapa cara lagi. And make sure oksigen sambung lah. SPO tu tak pick up, kenapa? Mungkin oksigen tak sambung, tak buka kan. Ataupun banyak sangat secretion, you tak suck. Ataupun you tak letak OPA untuk maintain patient punya airway. Ataupun patient punya condition tu sendiri yang menyebabkan you sukar untuk untuk proper seal, mask seal. Mungkin patient terlampau kurus sangat kan, dia ada lubang-lubang orang kurus sangat apa benda panggil? Cengkung sangat dia panggil, tak ingat lah. Pendulous, bukan pendulous, aku tak ingat. Kalau macam tu, cengkung sangat pakcik tu kan, you boleh letak gauze dekat you punya mask tu untuk seal. So you back okay. Next adalah okay, 50 minutes lagi. Okay, faham Okay, next adalah berkenaan dengan invasive airway device. Okay, bila masa nak guna LMA? Bila? Fizlah, you all dah baca ni, mesti dah complete kan? Baca daripada A to Z kan? Okay. Ataupun you baca kulit depan, kulit belakang. Please don't. Bila masa nak guna LMA? Okay, difficult intubation lagi. Pre-hospital care? Pre-hospital. Kalau you duduk dekat district hospital ataupun dekat klinik kesihatan, biasanya doktor tak ikut lah. Tak ikut pun. Patient collapse dekat rumah, tak ikut lah kan. Duduk kat klinik tengok patient, MA yang pergi attend case. So tengok-tengok patient takut minit dekat rumah, nak intubate ni tak bawa ni nida ke apa benda kan. Tapi patient dah semi-conscious lah kan. So apa yang you boleh buat? You can try to insert LMA. Tapi kalau you ada sedation, bagi je sikit sedation kat patient. So senang for you to insert the LMA lah. Okay? LMA ni selain daripada pre-hospital, untuk pre-hospital airway management, difficult airway management, dan juga untuk yang shock procedure. Kalau dekat OT, biasanya dia guna LMA sahaja untuk kes-kes yang untuk DNC ke apa-apa kan. Ataupun dia guna just mask oxygen kan. Dia bagi letak je oksigen, lepas tu you buatlah procedure, dalam 5 minit you should be able to finish you punya procedure kan. Betul tak? Biasanya 10 to 5 minutes ya. Okay? Biasanya kita boleh guna LMA untuk yang
OT lah untuk short procedure. So apa yang you kena tahu berkenaan dengan LMA ni, dia punya ni lah structure kan. Dia ada cuff, dia ada valve dia. Pernah guna tak sebelah ni? Tak pernah guna. Dia ada pilot balloon. Dia ni lah. Okay, dia ada size yang berbeza-beza. Untuk yang case adult, biasanya kita guna size 345. Okay, the indication of LMA when mask ventilation fail to achieve adequate oxygenation. You letak mask tapi tak boleh the gold standard untuk airway management adalah ETT lah. Tapi kalau you tak boleh nak insert the ETT, you can use this one, LMA. As an agent to airway management, the personnel not skilled in trachea intubation. Yang ketiga adalah as an adjunct to airway management by personnel skilled in trachea intubation when endotracheal intubation is difficult or not successful. Okay. So dia ada size yang berbeza-beza. Untuk case yang PIC, size 1 sampai size 2.5 kan. Untuk yang adult, biasanya kita guna size 3, 4, 5 lah. Okay. Susah untuk you nak ingatkan size yang mana. Tapi dekat LMA tu sendiri dah ada size berapa. Dia tulis itu size 3 untuk body weight berapa, and then berapa banyak air yang you maximum of air yang you boleh bagi untuk inflate the cuff. Okay. Kat mana LMA tu? Bila you masuk LMA, dia letak dia akan seal dekat mana? Dekat hypopharynx kan. So dia cover you punya esophagus kan. Tutup esophagus, tapi still ada risk untuk dapat gastric aspiration. That's why untuk yang LMA ni, dia adalah temporary measure. Kalau kata you intubate patient dekat klinik, bila sampai dekat hospital, you must be able to intubate patient dengan ATT. Sebab untuk yang LMA ni memang dia ada risk. You kena change lah you punya LMA. Kalau kata you anticipate difficult airway, you kena call for help. Call NS ke ataupun EP yang ni lah on the floor lah. Sebab kat sini kita banyak gadgets lah. Kita ada macam-macam. Untuk yang video scope ada. Okay. So senang untuk difficult airway. I don't think kita akan ada masalah. Lainlah you tak pandai nak handle your equipment. Okay? Kalau LMA ni tak boleh masuk NGT kan? Kalau LMA ni tak boleh masuk Dia LMA, dia ada ni yang klasik LMA. Dia ada ProSeal, dia ada berbagai lah. Kalau dekat OT tu banyak. Dia ada ProSeal, dia ada Fast Track. Fast Track ke? Tak ingat. Fast Track kalau tak silap dia ada ProSeal. Kalau yang ProSeal tu dia ada channel untuk, dia ada lagi satu channel kat tepi tu untuk for you insert the rice tube. So boleh buat suction through ni lah. Tapi yang Fast Track tu, yang intubating LMA tu, you boleh guna LMA tu sebagai a conduit untuk insert you punya, you masukkan dulu LMA and then baru you masukkan you punya ETT. Once you dah masuk ni, you boleh remove the LMA and then back to the ETT lah. Dia banyak sebenarnya. Yang kat sini kita ada yang biasa-biasa yang you tengok tu adalah klasik LMA. Tapi ada lagi yang lain. Okay. Okay. So you kena tahu macam mana nak insert. Nanti masa dekat skill session kita kena belajarlah macam mana nak insert. Pilih apa ni, select the appropriate size. Lepas tu apa? Kena check cuff kan, inflate deflate. Lepas tu apa lagi? Lubricate kan. Lepas tu position. Okay. What is the complication of LMA? Banyak complication. Sore throat, dysphagia lagi. Vocal cord paralysis, semua dah ada. Aspiration. Major complication adalah aspiration. Okay. So everyone kena tahu macam mana nak insert LMA. Okay. Kena belajar lah. Senang. Senang tak senang juga. Okay. Kalau you tak pandai, tak senang. Okay. Next adalah ETT. Okay. Untuk yang ETT ni, yang I cakap tadi, bila masa nak guna ETT?
arrest kan. Berapa lama you nak back patient? So untuk yang gold standard adalah ETT lah. You kena insert di ETT. Bila masa nak insert? Kalau spontaneous breathing. Cardiac arrest ni. Patient sekarang ni datang dekat you cardiac arrest. Susah kan? Yang penting bila patient datang in cardiac arrest, okay, apa yang you buat adalah of course BLS survey. Okay, apa yang BLS survey tu? Check respond lagi. Open the airway kan? Check the circulation kan? You buatlah yang you dulu BLS survey, buat CPR dulu. And then once AED sampai, you attach the cardiac monitor, apalah defibrillator, benda yang sampai dekat you kan, you attach and then analyze the rhythm. Tengoklah rhythm tu apa. Sama ada shockable rhythm ataupun non-shockable rhythm. Nanti pause saja pasal tu Ni I just bagi tahu lah, nanti kita akan belajar lagi. Shockable rhythm, non-shockable rhythm. Shockable rhythm apa? VF dengan pulsatility kan. Non-shockable rhythm, PEA dan juga asystole. Okay. Untuk yang asystole PEA ni, okay, apa yang penting untuk yang first you ni kan, you dah tengok yang shockable tu, you kena shock lah patient and then perform high quality CPR. Tak perlu intubate lagi masa tu. You intubate after second shock. So, kalau patient ni dia punya rhythm adalah PEA dengan asystole, seorang perform high quality CPR, seorang lagi prepare for intubation. Okay, yang tu yang pening lah kan. Tak apa, nanti kita ajar masa mega code. Okay, so apa yang you kena tahu pasal ETT ni, okay, gold standard, limited to trained and skilled personnel lah. Okay, so you kena, untuk endotracheal intubation ni, you kena weigh benefit of intubation versus adverse effect of interrupting chest compression during intubation. Intubation should be done by most experienced person. Do not take longer than 30 seconds per minute. You sebenarnya untuk yang dalam patient in cardiac arrest, you tak nak interrupt sangat patient punya CPR kan. Because masa you intubate patient, actually you take time kan untuk intubate. For those patient yang, for those person yang tak skill, tak ada skill, lagilah susah. Betul tak? So actually dia punya bila you nak intubate tu, you kena ambil masa dalam masa lebih kurang 50 second to 30 second saja. 15 to 20 second. And then not more longer than 30 second lah. Kalau lama sangat you ambil masa nak intubate ni, please stop. And then continue you punya ni lah CPR, resuscitation. And then you can try second attempt. Tapi after second attempt pun, you still tak boleh nak intubate, you anticipate difficult airway. Apa yang you boleh buat? You can insert LMA. Tapi kalau you tak nak interrupt the chest compression, you rasa susah, you rasa memang tak dapat nak insert pun, it is okay for you to maintain the oxygen with the mask. Back mask, ventilation sahaja. Faham? Kan? You kena try, you kena attempt. Tapi kalau you rasa susah juga, after second attempt, you tak boleh juga. You dah interrupt you punya chest compression, you punya high quality CPR. So it is okay for you to maintain dengan mask, back mask. Okay. The interruption of the chest compression sepatutnya hanya dalam 10 minit 10 second je, jangan 10 minit, 10 second saja, 10 to 20 second saja. Kalau lama sangat dia akan akan tak ada efektif chest compression lah. Okay. Ni teknik macam mana you nak pegang the laryngoscope. Okay. Yang ni adalah macam mana you nak position the patient. Okay. Sama ada dalam kedudukan A ataupun dalam kedudukan B. Kedudukan A tu yang sniffing position. Nampak tak? Sniffing position. Tak ada something pun yang diletak. Kan? Yang ni biasanya dekat OT lah. Kat sini kita tak ada benda ni. So tengoklah, kalau you ada benda ni, you boleh extend the neck kan. So you dapat A to B lah kan. Okay, nampaklah dia punya vocal cord tu kan. Bila dalam keadaan macam ni, dia punya ni B, C lah. Dia punya B kepada C. Sama you extend ataupun flex the neck. Okay. Pilih yang mana satu. Okay.
So dalam keadaan arrest patient, apa yang you kena buat? Satu, position patient. Yang kedua, you kena pre-oxygenate patient lah dalam 3 minutes with the bed mask tu, ataupun you bagi high flow mask oxygen lah. Tapi biasanya in keadaan arrest, biasanya kita terus je immediately kita akan letak patient with the bed mask. Jangan pula nanti letak dan sopron oksigen tapi tak tukar kan. Patient dah arrest, lepas tu letak lagi langsung sopron oksigen, tak tukar-tukar dengan you punya ni. Biasanya benda tu akan terjadi masa mega code. Sebab you panik dah nak tengok reader, nak tengok oksigen ni kan. Okay? Please don't panic ya. Okay? So you oxygenate patient and then terus ni lah. Tak ada dah you nak tunggu RSI semua, tak ada Position patient dalam keadaan yang neutral position ni ataupun yang ni, extend the head. Yang kedua adalah pre-oxygenate patient, about 3 minutes oxygen, you just letak you punya mask, bed mask tu. And then ataupun dengan high flow mask oxygen boleh, about 4 vital capacity lah dia cakap kan dalam you punya buku tu. And then after you ready, and then just insert the ETT. Okay. Cricoid pressure. Tak praktis dah. Unless you tak nampak, baru you apply the cricoid pressure. Sebab study yang recent study cakap bila you apply the cricoid pressure can cause more harm to patient kan. Still ada risk untuk aspiration. Okay. Yang ni belajar nanti masa okay. You kena make sure which one is the Walker cord. Okay. You belajar nanti masa skill station. Complication of the intubation. What is the complication? Trauma. Hypoxia, trauma, vomiting, aspiration, hypertension, and arrhythmia. Yang ni you kena tahu lah. Kenapa lepas intubation patient dipillow? You kena cari what is the causes, possible causes lah. Okay. Mungkin patient ada develop tension pneumothorax ke, barotrauma ke kan. Kenapa patient tiba-tiba after you intubate patient SpO2 tak pick up? Mungkin secretion banyak. Ataupun patient oksigen tak sambung. Oksigen tak sambung pun. Okay. Ataupun you tak inflate you punya balloon ke apa-apa lah. So you kena make sure everything is okay lah. Okay. Yang ni all the complication. Macam mana nak confirm? Confirm ETT. Confirm of advanced airway placement. Macam mana nak confirm? First, direct, you nampak you insert the ETT tu through the Walker cord, memang confirm lah. Bukan kata tipu-tipu tak. Masuk memang you nampak betul-betul Walker cord and then you masuk. Yang tu first. Second, tengok colour of the patient. Colour tak first confirm direct visualization. Yang kedua adalah presence of vapor kan. Lepas tu chest rise kat mana you nak auscultation. Auscultation first kena auscultate dekat epigastric. Once you dengar memang obviously dekat gastric, tak payahlah nak auscultate dekat atas kan. Memang obvious, you dengar prak masuk, memang masuk perut, buang terus. Tapi kalau sure tak sure, auscultate dekat perut, auscultate dekat anterior chest and then the bilateral. And then kalau betul in place, okay lah. Okay. Capnograph tu yang ni lah. Kita sambungkan dekat right zone tu, kita ventilator kita sambung patient dengan capnography. You akan nampak graf yang ni. Expiration, inspiration, expiration, inspiration. Kalau kata ETT tu tak masuk dalam Walker cord, you akan nampak straight line je. Maksudnya memang tak ada ni lah. Tak ada ventilation lah. Okay. Ataupun you boleh guna dengan CO2 detector device lah. Okay. So I hope you know how to handle, how to manage airway. Okay.